Moje ime je Dražen Perković, vlasnik obrta MDM Perković za proizvodnju voćnih rakija, likera i džinova. Znači, krenuli smo 2002. godine iz garaže koja je bila prvo u Bregani, jer ja sam i moja obitelj, mi smo rodom iz Bregane, to je mjesto pored Samobora. Nakon toga smo u Samoboru iznajmili prostor gdje smo bili tih par godina i onda smo evo ovdje u Klokočevcu pored Samobora izgradili pogon gdje smo i danas. To je bila jedna nova priča i bili smo tih ranih godina stvarno inovativni u mnogo toga i to je i rezultiralo nekakvim, ajmo reći, brzim uspjehom, prodajom, širenjem, da kažem, cijele priče. Što se tiče domaćih proizvođača, industrija je držala priču sa 2-3 brenda, to je iz Šibenika proizvođač travarice i loze, u Zagrebu veliki proizvođač industrijski koji je držao ostatak tržišta. Rakije kao takve su bile prepoznate kao nešto jeftino, loše, brlja, tako se to nazivalo, i ono šta se pilo su bila više strana žestoka pića. Te 2002. godine mi smo prepoznali da postoji na tržištu potreba za tako nečim, međutim ne u ugostiteljstvu. Mi smo krenuli sa poklon paketima i sa poslovnim programom. I cijela ideja firme i cijela ideja u startu je bila pakirati rakiju u lijepe boce, to složiti u nekakve poklon pakete i ponuditi firmama, poduzećima za prezentaciju, jer smo vidjeli, za poklone, jer smo vidjeli da postoji upit i sve se vrtilo oko kemijskih upaljača, eventualno čokolada. A mi smo kao sitni proizvođači rakije prepoznali da bi tu rakiju se moglo prodati ako je lijepo pakiraš i prodaš u nekakvom lijepom dizajnu. I to je bio početak priče. I prvi par godina smo na taj način samo i radili. Doslovno nam je 90% prodaje bilo u biti poslovni poklon paketi. 2006. godine smo se preselili u ovaj pogon u kojem smo trenutno. Prerađujemo godišnje skoro 200, zavisi od godine do godine, 220-230 tona voća. Od toga je većina jabuka, zato što mi je jabukovača baza za sve likere, tako da je godišnje nekakvih 150 tona jabuke. Ostalo je viljamovka, kruška, šljiva, prerada nekakvih 20 tona, dunja, drijenak, puno je voća tu koje se prerađuju u nekakvim sitnim količinama, međutim ono što je najveća proizvodnja to je jabuka i rakija jabukovača. U tih nekakvih prvih, od 2002. do 2007-2008. Stvorila vrlo brzo nekakva grana koja do tada nije postojala, malih proizvođača koji rade kvalitetan proizvod i to pakiraju u lijepu ambalažu. Naravno da je tržište na to reagiralo, to prihvatilo i prepoznalo rakiju kao nešto dobro i kvalitetno. Treba reći da je u susjednoj Srbiji je to dignuto na puno veći nivo. Oni su veliki proizvođači rakije, brendirali su rakiju prije nas i na nekom tom trendu tamo s istoka se prepoznalo da bi se to moglo i ovdje kod nas raditi i prodavati. Mi smo prepoznali da više nije dovoljno samo u ove nekakve lijepe ukrasne boce s mašnicama to pakirati, nego da treba se prebaciti u litarske boce, u neka druga pakiranja i počeli pokrivati ugostiteljsko tržište. Tada je bio veliki boom. Znači, nakon toga to je potpuno se stubokom promijenila priča, rakija je postala nešto elitno, priča o brlji se zaboravila i tu se krenulo u jedan ozbiljniji posao. Danas u ponudi, što se tiče samih volumena, moraš imati sve od 0,02 male epruvetice do 1 litre, znači apsolutno svaki volumen koji postoji na tržištu moraš pokriti, tako da evo, 20 vrsta rakija trenutno imamo u ponudi i 180 artikala. Znači svaka rakija ide u svaku moguću bočicu koja postoji, tako da evo, to je otprilike kako smo s tom pričom počeli. Mjesečno dolazi oko 12 tona kod mene na preradu. U jednom danu
prerađujemo tih 12 tona, melje se u mlinu za voće i sprema se u baču za fermentaciju. Stavljaju se svi dodaci koji idu za fermentaciju, kvasci, hrana za kvasce, enzimi, što sve već ide. Fermentacija traje 3 do 4 tjedna. Što brže, to bolje. Naravno, ne ni prebrzo, ali i ne predugo, da se ne stvaraju kiseline i nepoželjne arome. Nakon fermentacije ide destilacija, koja se obavi u nekakvih 2 tjedna, jer imamo 350 litarski kotao, pa nije on baš... Izgleda veliko, ali nije dovoljno velik, bilo bi bolje da je veći. I to je nekakav osnovni proces proizvodnje za destilaciju i za sve ostale destilate. To destiliramo i viljamovku i šljivovicu, ali u nešto manjim količinama nego jabuku. Drugi proizvodni proces koji je malo i zahtjevniji, koji traje od 6. mjeseca do 9. zavisi koje voće ili koje bilje u pitanju, su maceracije. Proizvodni proces je cjelogodišnji što se tiče destilacije, a sezonski je što se tiče maceracije kako je berba kojeg bilja. Prije jedno 10 godina došla je velika moda, veliki trend džinova, gdje smo se morali prilagoditi tržištu. Ja sam u biti uzeo literaturu, proučio je, savjetovao se s nekim kolegama koji su se već malo oko toga bavili i onako krenuo u nešto novo, to mi je bila proizvodnja džina. Radio sam probe skoro godinu dana nekakvih. Dugo nisam znao ni što hoću točno, jer nisam ni poznavao okuse, trebao sam se uopće naučiti što je džin i proizveli smo naš prvi džin, to je Croatian Dry Gin, koji je nekako objedinio sve što sam ja želio i dodali smo još nešto novo što se u džinove ne dodaje, to je trava iva, autohtona hrvatska biljka koja raste u području Velebita sa južne strane. Malo je zbog toga jednu goruću notu taj džin ima, ali je savršen za džin tonike upravo zato, jer malo ta gorčina sa šećerom, tako kažu. U međuvremenu smo vidjeli da tržište traži, da se moraš širiti paletu, da tržište traži još džinova, pa smo taj naš džin obogatili sa destilatom maslinovog lista. Maslina se pokazala kao isto nešto specifično, gorkasto, nešto što bi moglo dati jednu notu da taj džin ima nekakvu svoju posebnost. Tako da fermentacija je najosjetljiviji dio i najbitniji u proizvodnji rakije. Destilacija je poslije bitna, međutim ti što si isfermentirao, to je ono što ćeš kasnije izdestilirati. Nema puno popravka simo tamo. To je što se tiče tog bazičnog dijela. Što se tiče samih proizvoda, definitivno najsloženiji proces proizvodnje su džin i travarica, jer praktički džin i travarica imaju jednak proces proizvodnje, samo se radi o drugom bilju. Ja volim reći da je džin engleska travarica. Tamo od bilja koje raste kod njih su oni napravili nešto šta mogu. Travarica su aromatične dalmatinske trave, džin je borovica, kao osnova, sa opet nekakvim još aromatičnim travama, ali to su najzahtjevnije proizvodnje, zato što nakon maceracije tog bilja u alkoholu moraš raditi jednu finu destilaciju i kod te destilacije moraš paziti kad u kojem dijelu prekidati destilaciju, kada će krenuti loše mirisi, loše arome, neke stvari tipa citrusi ne mogu ići u destilaciju zajedno sa drugim biljem, nek se moraju stavljati u gin basket. Gin basket je opet jedna priča za sebe koja drugčije funkcionira nego sama destilacija, tako da je puno detalja, vrlo je osjetljivo, male gramaže su u pitanju, moraš, ako za 10% nešto zezneš u maceraciji bilja, dobit ćeš sasvim drugi proizvod u konačnici. I ono što je vrlo zahtjevno u proizvodnji, to je naravno maraskino, jedan liker koji je praktički temelj u Hrvatskoj svih likera i koji se prvi počeo proizvoditi u velikim količinama, čak i izvoziti, još u 17. stoljeću, ima cijelu svoju povijest i priču na području Zadra, Dugo je bio stvarno liker koji se pio na engleskim dvorovima, na francuskim dvorovima, nešto najpoznatije što dolazi iz naših područja. Vrlo je zahtjevan u proizvodnji, to je liker destilat, specifično je, znači nije, slobodno uzmem bocu, nije kao ostali likeri obojan, nego je proziran. Radi se o destilatu lista maraske i destilatu vina maraske. To su dva odvojena procesa koji se moraju raditi. List se macerira,
pa se potom destilira u alkohol, u rakiji i jabukovači. S druge strane se višnja maraska kao takva fermentira, od nje se proizvodi vino i miješa se s destilira se i ta dva destilata se objedinjuju i u sve to skupa se dodaje šećer. To je stvarno onako jedan specifičan, zahtjevan, dugotrajan proces proizvodnje. Dobivamo liker koji je proziran, sa visokim udjelom alkohola, 28%, i visokim udjelom šećera, više nego drugi likeri. To je standard za maraskino. Svake godine radimo upravo taj proces. To se baš poklopi kada su najvrući dani u godini, oko 40 stupnjeva. Dovezemo to u svoj pogon i to se sve sjecka ručno, jedno 3 dana na plus 40. Uz taj trud, puno ljubavi, znanja, višegodišnje poboljšavanje recepture. Prošle godine smo dobili nagradu na Cross Spiritu za najbolji liker, šampionat cijele izložbe za naš Maraskino Perković. To je nekakav dokaz kvalitete, dokaz tog našeg višegodišnjeg truda. Svake godine naučiš i nešto novo, svake godine uspiješ kvalitetu poboljšati, iz ploda izvući što više. Tako da evo, to je ono s čim se ponosimo, uz niz drugih nagrada koje smo dobili. Ovo je definitivno nekakva kruna, i cijele priče.